नाम है राजा घाट। ये श्री महाराजा बाजीराव पेशवा का महल है। यहाँ पे घाटा फिल्म की शूटिंग हुआ था सनी देओल का। यहाँ पे सामने वाले घाट का नाम है नारद घाट। यहाँ पे सास लोग या हस्बैंड वाइफ स्नान करेंगे तो घर जाते ही फाइटिंग शुरू हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज स्नान करेंगे, घर जाते फाइटिंग कल शुरू होगा और उसके अगले दिन डिवोर्स हो जाएगा। जिसको डिवोर्स कराना होगा यहाँ पे स्नान कर लीजिएगा। আচ্ছা, তো এবার আমরা আরতি দেখে, গঙ্গা আরতি দেখে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে আমরা এবার রওনা দিচ্ছি ফর বোট রাইড। আর যে 40টা ঘাট পরিক্রমা করে দেখাবে সেটার জন্য। আমি বিভিন্ন ইউটিউবে শর্টসে তোমার ইনস্টাগ্রাম রিলে দেখেছি যে এটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। সো মানে উই আর রিয়েলি ভেরি ইগার। হ্যাঁ, কি হবে, সামনে মামুনি বাপি আছে আর বোট ভর্তি লোকজন, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, ভর্তি লোকজন। চলো এবার পরিক্রমা শুরু করা যাক। লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স, লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স।
আমি আর কিছু ভয় পাই দেখি বাচ্চা সো গঙ্গা আরতি দেখা হয়ে গেছে, মানে অলমোস্ট শেষের পথে। এবার 5 মিনিটে আমাদের বোট রওনা দেবে। আমরা এবার 40টা ঘাট ঘুরিয়ে 8 ঘন্টার মতো রাইড আছে, তারপরে আবার এখানেই ছেড়ে দেবে। আর ওইদিকে দেখো পেছনেও একটা বোট আছে, ওখানে ওরা দেখছে, ওরাও ঘুরবে কিনা জানি না। ওটাও কি লকড আছে রাজা? পেছনের বোটটা ওটাও ছাড়বে, ওই বোটটাও ছাড়বে, পেছনের বোটটা। এই দেখা একদম গঙ্গার বুকে আর কি বসে আরতি দেখা হলো, সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর এই হচ্ছে আমাদের বোট, এই হচ্ছে আমাদের বোট। চল এবার আমরা রওনা হব। আরতি অলমোস্ট হয়ে গেছে, এবার আমরা ঘাটগুলো ঘুরবো। এই দেখো ওই নৌকাটা ছেড়ে দিল, এই যে গঙ্গার ওপর আমরা আছি। আর এবার আমাদের এই স্টিমার এটাও ছাড়বে। আচ্ছা, তো এবার আমরা আরতি দেখে, গঙ্গা আরতি দেখে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে আমরা এবার রওনা দিচ্ছি ফর বোট রাইড। আর যে 40টা ঘাট পরিক্রমা করে দেখাবে সেটার জন্য। আমি বিভিন্ন ইউটিউবে শর্টসে তোমার ইনস্টাগ্রাম রিলে দেখেছি যে এটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। সো মানে উই আর রিয়েলি ভেরি ইগার। হ্যাঁ, কি হবে, সামনে মামুনি বাপি আছে আর বোট ভর্তি লোকজন, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, ভর্তি লোকজন। চলো এবার পরিক্রমা শুরু করা যাক। ওয়াও, জলটা কি লাগছে! কোন দিকে? চেয়ার নিয়ে চলে এসো। দেখো তোমরা কি অনবদ্য লাগছে বেনারসের ঘাট। আমাদের আশ্রমটা দেখাবে ওটা তুমি করো। হ্যাঁ তুমি করো, খুব ভালো। কি অপূর্ব লাগছে না? ঘাটগুলো দেখো, ঘাটগুলো Lifetime experience. देखिए सामने वाले घाट का नाम है राजा घाट। ये श्री महाराजा बाजीराव पेशवा का महल है।
यहाँ पे घाटा में शूटिंग हुआ था सनी देओल का। यहाँ पे सनी देओल अपने पिता का आत्मिक सर्जन करता है, सीधा इसी रास्ते से अंदर जाता है। जिसको सुनाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा आगे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सामने वाले घाट का नाम है नारद घाट। यहाँ पे सास लोग या हस्बैंड वाइफ स्नान करेंगे तो घर जाते ही फाइटिंग शुरू हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज स्नान करेंगे, घर जाते फाइटिंग कल शुरू होगा और उसके अगले दिन डिवोर्स हो जाएगा। जिसको डिवोर्स कराना होगा यहाँ पे स्नान कर लीजिएगा। सामने वाले घाट का नाम है मानसरोवर घाट। कैलाश पर्वत पे मानसरोवर झील है, वहाँ पे कुंड है, उसपे वो झील का पानी मिलाया गया है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति दर्द से चिल्लाता है, कोई भी आता है यात्रा करने के लिए, अगर उसका हाथ पैर में दर्द हो जाता है तो उस कुंड में स्नान करता है या पानी छिड़कने से उसका सारा दर्द चला जाता है। सामने वाले घाट का नाम है सोमेश्वर घाट। काशी में आने के बाद अगर आपसे कोई भी गलती पाप हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्नान करते समय अर्चना करेंगे, आपके सारी गलती पाप माफ हो जाएंगे। और वहाँ पे जो नारद मुनि का श्राप लगेगा, यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर स्नान करके क्षमा याचना कर लेंगे तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स होने के बाद आएंगे तो कोई मतलब नहीं। রাজা এটা শুট করো না, সামনেটা ও করছো। ওয়াও, मोबाइल पकड़ के सेल्फी लीजिए, हाथ अंदर रखिए। पानी में जाने के बाद मिलेगा नहीं, गंगा मैया भी बोल में चला जाए। सामने वाले घाट का नाम था चौकी घाट। ये देखिए चेक पोस्ट हुआ करता था, तो बच्चा से अंग्रेज लोग वोट द्वारा यहाँ पे व्यवहार करते थे। ये पहले पुलिस चौकी हुआ करता था, अब ये खंडर हो चुका है। सामने वाले घाट का नाम है केदार घाट। गौरी केदारेश्वर मंदिर, सभी लोग नमस्कार कर लीजिएगा। यहाँ का एक बार दर्शन केदारनाथ के 7 बार दर्शन करने के बराबर है, ठीक है। यहाँ का एक बार दर्शन कर लिए आप लोग, केदारनाथ का मानिए 7 बार दर्शन कर लिए। ये इतना महत्वपूर्ण मंदिर है और यहाँ का जो शिवलिंग है स्वयं प्रकट हुआ है, कोई लाकर स्थापना नहीं करवाया है। इसको गौरी केदारेश्वर इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे भोलेनाथ माता पार्वती एक साथ विराजमान है। सामने वाले घाट का नाम है लाली घाट। ये शुक्राचार्य का मठ है, यहाँ पे बच्चों को संस्कृत सिखाया जाता है। सामने वाले घाट का नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट। देखिए वहाँ पे भी डेड बॉडी जलता है, लेकिन इस समय अभी नहीं जलता। यहाँ पे 24 आवर्स डेड बॉडी नहीं जलता है, वहाँ पे 24 आवर्स तक डेड बॉडी जलता है। চিতা কখনো নেবে না, হ্যাঁ চিতা কখনো নেবে না, চিতা কখনো নেবে না। রাজা আমার একটা ছবি তুলে দেবে। অসাধারণ লাগছে। আমরা এখন বোট রাইডে আছি। গঙ্গা আরতি তো দেখে নিয়েছি, এবার আমরা বোট রাইডে আছি। বেশ অনেকগুলো ঘাট ঘুরলাম, তোমরাও স্টোরিগুলো জানলে, আমরাও জানলাম, খুবই ভালো লাগছে। তো চলো এবার আস্তে আস্তে আমাদেরকে নামিয়ে দেবে ঘাটের দিকে, তারপর কি করছি না করছি সব শেয়ার দেখতে হবে। बोलिए सरस्वती माता के जय। 64 दिन नवरात्र में 9 दिन होता है और 9 दिन होली। ये महल आप लोग देख रहे हैं, ये दरभंगा घाट है। बिहार के राजा दरभंगा नरेश, ये उनका महल है। इसको मुंबई के ताज होटल ने खरीद लिया है। 1 डे का चार्ज है 50,000, एक दिन का यहाँ पे चार्ज है 50,000 रुपये। मुंबई के ताज होटल में आप लोग जाएंगे, एक दिन का वहाँ पे चार्ज है 1 लाख, 1 लाख वहाँ का चार्ज है, यहाँ का 50,000 है। सामने देख रहे हैं ये जो
का कुटिया था, अब इसको देखिए मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। सामने वाले घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी, जिन्होंने काशी में पहली बार आई थी। ये उनका है, जो काशी विश्वनाथ का दोबारा निर्माण कराई थी, ये उनका पैलेस था। सामने वाले घाट का नाम है दशवमेध घाट। यहाँ पे ब्रह्मदेव ने दशवमेध का यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा दशवमेध घाट। यहाँ पे आप लोग आरती देख रहे थे, उस वाले घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनका घाट है। सामने वाले घाट का नाम है बाहरी घाट। ये काशी के राजा कल्लूडोम का ये मकान है, थोड़ी जनता है, ये उनका मकान है। सामने आप लोगों को एक चोटी दिखाई दे रहा होगा मंदिर का। ঘাট থেকে বেরিয়ে যে মেন চৌমাথাটা, যেটাকে গোধড়িয়া মোড় বলে, সেইখানে একটা লাস্সির দোকানে আমরা এখন লাস্সি খেলাম। ওই যে দেখো কেশবও খাচ্ছে। কিরে কেশব, কেমন? খেয়ে নাও। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, মামুনি বাপি খাচ্ছে, রাজারও খাওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা লাস্সিটা খেয়ে নিলাম, আমরা হোটেলের দিকে যাচ্ছি। ওকে, সো আমরা এখন হোটেল রুমে চলে এসেছি। আর মামুনি বাপি কেশবের জন্য যে জিনিসটা ওই পিডিআর মল থেকে কিনেছে সেটা তোমাদের দেখাই, দাঁড়াও। দেখো তোমরা, সো এই টি শার্টটা আর এই প্যান্টটা মামুনি বাপি আজই ওর জন্য নিয়ে এলো পিডিআর মল থেকে, আর আজকেই ওইটা উদ্বোধন করে দিল। এটা পরে আমাদের সাথে ওই দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখতে গিয়েছিল। আর আরেকটা আমার জিনিস দেখিয়ে দিই তোমার পাশে বসে। আমার পাশে বসে হ্যাঁ, কি দেখাবে, দাঁড়াও। এই দেখো আমার এই জিনিসটা আসছে। এটা কি জানো? এটা টিপলে একবার চোখ বন্ধ একবার চোখ খোলা হয়ে যায়, তাই তো? একটা জিভ একটা জিভ বেরোনো। একটা জিভ বেরোয়, হ্যাঁ। তাই তো? একটা চোখ বন্ধ চোখ খোলা। এটা আর একটা জিরাফটা কোথায় তোমার? জিরাফটা দাঁড়া দেখি। এই বাপরে রে বাপরে রে বাপরে, ওরে বাপরে। এই যে এই দেখ, একটা জিরাফ কিনেছে কেশব। তো আমরা এখন রুমে চলে এসেছি। অর্ডার করেছি হচ্ছে 1 প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, আর আমাদের হোটেলের নিচেই দুর্দান্ত ধোসা পাওয়া যায়, ঠিক আছে, আর ইডলি। আমার ভীষণ সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। ধোসা তো আমার খুব ফেভারিট, মানে প্লেন ধোসা, বাটার প্লেন ধোসা ভীষণ ফেভারিট। তো আমার আর রাজার, তো আমার আর কেশবের বাটার প্লেন ধোসা বাপি নিয়ে আসছে, তার সঙ্গে ইডলিও আনছে। তো খাওয়া দাওয়া তো আজকে জমে যাবে।